Bonjour tout le monde, je suis prof Adil, un professeur de la langue française. في هاد لا فيديو حاولت انني نشرح لا لوسون ديال لي فيغور دو ستيل بواحد الطريقه بسيطه وسهله تلقى من واحد مجموعه ديال الامثله اللي في المتناول ديال الجميع، وان شاء الله اللي غادي تفيدكم وتقدر تعاونكم انكم تجاوبوا على السؤال اللي خاص بهذا الدرس هذا في الامتحان الموحد الجهوي. بالنسبه للسؤال اللي خاص بهذا الدرس يعني كيكون عندكم عليه نقطه واحده، سؤال واحد وعليه نقطه واحده. فيه جوج ديال الانواع، يا اما كيعطيكم دو فراز ولا دو فراز وكيقول لك حدد لنا اش من فيغور دو ستيل، واش كومباريزون، واش ميتافور، واش ايبربول، واش افيميزم، واش ميتونيمي. يعني على حسب لو سونس ديال لا فراز انت ملي غتقرا لا فراز راه غتقدر تحدد اش من فيغور دو ستيل. ولا كيعطيوك هما كيقولوا لك جبد لنا مثلا من لو تكست ولا من واحد لو باساج جبد لنا اون ميتافور ولا اون كومباريزون اون بيرسونيفيكاسيون. بالنسبه لهذا الدرس راه مقسم لجوج اجزاء كما تشوفوا في الصوره. بارتي نيميرو 1 كنتمنى انه الشرح ديالي يفيدكم في الامتحان ان شاء الله، في البريباراسيون ديال الامتحان الجهوي. Allez-y, on va essayer de commencer. La première figure de style par laquelle nous allons commencer notre leçon, c'est la comparaison. Comme vous connaissez tous, la comparaison, il y a le muqarana. Qu'est-ce que la comparaison? La comparaison, c'est comparer un élément à un autre en utilisant un outil de comparaison. Voilà, الشرح ديالها باللغة العربية هو أننا كنحاولوا نقارنوا واحد الحاجة بحاجة أخرى voilà باستخدام واحد الأداة ديال المقارنة. بالنسبة لي زوتي دو كومباريزون il y en a plusieurs، يعني كاينين بزاف ديال لي زوتي، حاولوا أنكم تحفظوهم. voilà غنعطيكم quelques exemples ها هما. comme, tel que, ressembler à, identique à, pareil à, semblable à, plus que, moins que, aussi que, là, les plus, là, les moins, on dirait. Donc, des outils de comparaison, on peut les utiliser pour faire une comparaison. يعني إلا لقيتي واحد من هاد les outils في une phrase, là, donc il s'agit une comparaison راه باينة. Voilà. Exemple. Aya est belle comme une rose. Aya est belle comme une rose. Là, on a l'outil de comparaison utilisé dans cette phrase, c'est comme. Elle est bien comme. Là, on a comparé Aya à une rose. يعني قارنا Aya بواحد الوردة. Deuxième exemple, Ali a des yeux comme ceux du corbeau. Ali a des yeux comme ceux du corbeau. Donc, le moyen de comparaison utilisé dans cette phrase, c'est comme. On a comparé les yeux de Ali. يعني قارنا العينين ديال علي aux yeux du corbeau. Qu'est-ce que le corbeau? Le corbeau c'est un oiseau noir، يعني هو الغراب. يعني قارنا هنايا العيون ديال علي بعيون ديال الغراب. En utilisant comme خدمنا الأداة ديال المقارنة هي comme. Deuxième exemple, troisième exemple, je m'excuse, elle joue tel que Messi. Le moyen de comparaison utilisé dans cette phrase c'est tel que. اشنو درنا شنو قارنا هنايا؟ قارنا il يعني le jeu de il au jeu de Messi. يعني قارنا اللعب ديال لو سوجي بلو جو ديال ميسي. دونك هذه هي لا كومباريزون سهله. حاولوا انكم تحفظوا لي زوتي باش تسهل عليكم ان شاء الله انكم تعرفوا على لا كومباريزون. ندوزو لا دوزيام فيغور دو ستيل هي لا ميتافور. Qu'est-ce que la métaphore? La métaphore c'est une comparaison mais sans employer un outil. الشرح ديالها باللغه العربيه هو اننا كنديروا واحد المقارنه ولكن بدون استخدام الاداه، يعني ما كنخدموش الاداه ديال المقارنه كما شفنا في لا كومباريزون. فاش تنقارنوا في لا كومباريزون كنخدموا الاداه، ولكن في لا ميتافور ما كنخدموهاش وكتكون باينه. الا بغيتي تفهم لا ميتافور هو كتاخذ لا فراز كما قلت لكم، كتاخذ لا فراز. ها لي اكزامبل Aya est une rose. هذا ليكزامبل ديجا شفنا في لا كومباريزون، شفنا Aya est belle comme une rose. غنحاولوا اننا نقولوا هنايا ايا اي كوم اون روز. منين زدت هذه كوم ولات عندي اون كومباريزون. فوالا منين كنحيد كوم دونك il s'agit d'une métaphore. Deuxième exemple, cet homme est un géant. Cet homme est un géant. Un géant يعني كتعني عملاق. غنحاولوا اننا نزيدو كوم غادي تولي عندي cet homme est comme un géant. Et comme un géant. Donc, on a une comparaison. Une métaphore. Troisième exemple, et c'est un exemple qu'on vient de voir dans la comparaison. Ahmed a des yeux du corbeau. هنايا
قارنا اشنو قارنا لي زيو دو احمد او زيو دو كوربو، يعني العينين ديال احمد بالعينين ديال الغراب. ملي غادي نزيدوكم اشنو غتولي؟ احمد ا دي زيو كوم سو دو كوربو، يعني العينين ديال احمد بحال العينين ديال لو كوربو. فوالا هذه هي لا ميتافور كما قلت لكم، هي مقارنه ولكن بدون استخدام الاداه ديال المقارنه. Troisième figure de style, c'est la personnification. La personnification, voilà son explication ou bien sa définition en français. Il attribue des caractéristiques humaines à un objet ou bien un animal. Son explication en arabe يعني كنسبوا واحد الخصائص اللي هي بشريه كيتميز بها الانسان لواحد الكائن ولا حيوان. يعني ملي تنقول كائن واحد الحاجه اللي ما كتحركش، ولا واحد الحاجه اللي ما فيهاش الحياه، ولا حيوان يعني شي حوايج اللي كيتميز بهم الانسان. مثلا ممكن انني نعطي واحد الحاجه اللي هي جامده، نعطيها واحد الحاسه من الحواس الخمس. ممكن نعطيها حاسه السمع، ممكن نعطيها حاسه الشم، ممكن نعطيها حاسه البصر، ممكن نعطيها بزاف ديال الحوايج. ممكن نعطيها حتى جسم، ممكن نعطيها شي حاجه من الجسم ديال الانسان. اكزومبل، لي مونتان بورت ان مونطو بلو. Les montagnes portent un manteau blanc. Alors là, les montagnes portent un manteau blanc. Comme vous savez, les montagnes, ils ne peuvent pas porter un manteau. يعني les montagnes مثلا مغطين بالثلج، قلنا انهم لابسين واحد لو مونطو بلون. يعني اشنو عطيناهم هنا شخصناهم، عطيناهم واحد الجسم، لانه الا بغينا نلبس واحد المونطو ضروري خصنا واحد الجسم. يعني هنا عطينا لي مونتان ان كور. دوزيام اكزومبل، les murs nous écoutent. Les murs nous écoutent. هنا les murs ils n'ont pas des oreilles pour écouter. يعني ما عندهمش الآذان باش يسمعوا. يعني هنا اشنو عطينا لي ميغ؟ عطيناهم حاسه السمع، يعني شخصناهم وعطيناهم واحد الحاسه اللي تتميز بها الانسان، واحد الخاصيه بشريه اللي هي حاسه السمع. troisième exemple، les feuilles criaient sous les pas des passagers. قلنا بانه هنا الاوراق كتصرخ تحت الخطوات ديال الماره. يعني هنا لي فوي سو سون دي زوبجي يعني انانيمي اللي ما كتحركش، ما فيهاش الحياه. يعني اشنو درنا هنا؟ عطيناها الصوت. فوالا، والصوت راه هو خاصيه بشريه. هذه هي لا بيرسونيفيكاسيون، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها. ندوزو لا كاتريام في ستيل اللي هي l'hyperbole. Qu'est-ce que l'hyperbole? L'hyperbole, il exagère l'expression d'une idée pour la mettre en relief. Voilà son explication. L'hyperbole هي المبالغه. يعني ملي كنهضروا على المبالغه، يعني هذه راه كنستعملوها حتى في الدارجه ديالنا حنا. يعني كناخذوا شي حوايج، كنقولوا شي حوايج اللي كديباسي المنطق، يعني شي حاجه اللي فايته المنطق بزاف. غنعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموهم ان شاء الله. Sa voix fait trembler les murs. Ça c'est impossible. يعني لا فوا هي الصوت، كنقول بان الصوت ديالها ولا الصوت ديالو يعني كيزعزع على الحيط. هذا ما يمكنش، هذا سي امبوسيبل، يعني شي حاجه اللي كديباسي لوجيك. يعني ما يقدرش واحد الصوت انه يزعزع على الحيط، يعني هذه منطقيا ما غاش نقدر نتقبلها. هذه ليبربول يعني مبالغه. دوزيام اكزومبل، مامون مي تيورا سي جو رونتر تار ا لا ميزون. قلت لك الام ديالي غادي تقتلني الا رجعت معطل للدار. يعني ماشي مقصود بها انها غتقتلني، يعني غادي تضربني، هذا هو المقصود بها، يعني غادي ناكل العصا. ولكن هنا لو فيرب tuer c'est-à-dire faire mourir quelqu'un، هنا سي امبوسيبل. واش اون مامون تقدر انها تقتل الابن ولا الابنه ديالها لانه تعطلات؟ يعني هذه سي امبوسيبل، يعني شي حاجه اللي كديباسي المنطق. troisième exemple، je meurs de soif. هنا اشنو بغيت نقصد؟ قلت لك بانني غادي نموت بالعطش. يعني هنا ماشي بغيت نموت بالعطش يعني فيه العطش بزاف، ولكن انا زدت فيه، يعني كنقولوا زدنا في خرات. je meurs de soif. quatrième exemple، je t'ai appelé 1000 fois. يعني قلت لك عيطت لك 1000 مره. ممكن je t'ai appelé 2 ou bien 3 fois، ولكن باش نقول لك باش نكثر عليك بزاف قلت لك راه عيطت لك 1000 مره وما سمعتينيش مثلا. je t'ai attendu des siècles. je t'ai attendu قلت لك راه تسنيتك قرون. لا، انا ما تسنيتكش قرون، انا تسنيتك مثلا دقيقه، 2 دقائق، 5 دقائق، ساعه، ساعتين. ما يمكنش تسنى قرن.
فوالا واحد المجموعه ديال القرون لانه الانسان يقدر يعيش قرن وشي شويه، قل من قرن، يعني 60 عام 70 عام 80 عام. يعني هنا سي امبوسيبل. هذه هي كما قلت لكم المبالغه، يعني شي حوايج اننا كنقولوا شي حوايج يعني اللي كديباسي المنطق. Et là, on passe d'abord, on va passer à une autre figure de style, c'est l'antiphrase. Qu'est-ce que l'antiphrase? L'antiphrase, on exprime le contraire de ce que l'on pense. C'est une figure ironique. يعني هنا كنعبروا على العكس ديال داكشي اللي كنعتقدوا، على داكشي اللي كنعتقدوا بواحد الطريقه اللي هي فيها السخريه. مثلا هنايا في لو بروميير اكزومبل tu as eu 4 sur 20 bravo. قلت لك جبتي 4 على 20 برافو. يعني هنا انا قاصد انني كنضحك عليك، يعني كنسخر منك هنايا وانت جايب 4 على 20. ما غاش نقول لك برافو. امتى غنقول لك برافو؟ الا جبتي مثلا 20 sur 20، جبتي 18 sur 20، جبتي 16 sur 20، 15 sur 20. ولكن باش تجيب 4 على 20 نقول لك برافو، يعني هنا بحال قلتي تنضحك عليك، يعني تنسخر منك. Deuxième exemple, tu as brisé les vitres de la fenêtre. C'est un excellent travail. Qu'est-ce que ça veut dire briser? Briser, c'est-à-dire casser. يعني قلت لك هرستي لي فيتر ديال الشرجم. وقلت لك c'est un excellent travail. كيفاش؟ يعني انا راه بحال قلت لك انا راه قفرتيها. هذه هي l'antiphrase. L'autre figure de style, c'est ce qu'on appelle la litote. Qu'est-ce que la litote? On suggère quelque chose mais on le dit pas clairement. اشرح ديال اللغه العربيه كنقترح شي حاجه، يعني كنبغي نقول لك شي حاجه ولكن ما كنقولهاش لك بوضوح، ما كتكونش باينه. انت غادي تفهمها انطلاقا من داكشي اللي قلت. اكزومبل je ne suis pas triste. قلت لك je ne suis pas triste يعني اش؟ يعني راه je suis content. كما تتشوفوا في لا ليطوت كتميز بلا نيغاسيون. ديما كتكون عندي لا نيغاسيون، يا اما تكون عندي نو با، نو ريان، نو غير، نو بوين. فوالا ديما ضروري كتحضر في لا ليطوت، كتحضر لا نيغاسيون. ملي قلت لك جو نو سوي با تريست يعني راه قلت لك جو سوي كونطون، راه هي نفس المعنى. فوالا ملي خدمت لا نيغاسيون جو نو سوي با تريست راه هي جو سوي كونطون. دوزيام اكزومبل va je ne te hais pas. Je ne te hais pas. Et c'est le verbe haïr. Le verbe haïr, c'est le contraire de aimer. يعني هو كنكرهك. Voilà, هي أكره. هي le verbe haïr. ولكن هنا قلت لك va je ne te hais pas. يعني قلت لك سير راه ما تنكرهكش. منين قلت لك سير راه ما تنكرهكش يعني سير راه تنبغيك. هذا هو لو سونس ديالها. va je t'aime. وكما تتشوفوا راه عندنا la négation ne pas. Tu n'es pas méchant. يعني راه انت ماشي شرير، يعني اش؟ انت راه ظريف. tu es gentil. هذه هي سكون ابل لا ليطوت. كما تتشوفوا راه في لو تخوازيام اكزومبل اونكور اون لا نيغاسيون نو با. دابا هذه هي لا ليطوت. غنحاولوا انا نشوفوا اون اوتر فيغور دو ستيل، سي سكون ابل لوفيميزم. Qu'est-ce que l'euphémisme? Il permet de rendre une réalité brutale douce. يعني اشنو كنبغي ندير؟ كتكون واحد العباره اللي ممكن انني داك الشخص اللي كنخاطبو ممكن انها تصدمو، يعني تحطو في واحد لا سيتوياسيون اللي ممكن انه يتصدم ويتشوكا. يعني اشنو كندير؟ كنحاول انني نخفف هذيك العباره، نقولها ليه بواحد الطريقه اللي ما تصدموش، بواحد الطريقه اللي توصل ليه بواحد الليونه، بواحد السهوله انها ما يتصدمش. اكزومبل فوالا مثلا عندنا une phrase brutale. كما كتشوفوا هذا طابلو فيه جوج، فيه une phrase brutale une phrase douce. هادو les phrases qui sont écrites en gras هما اللي فيهم لوفيميزم. فوالا وهادو اللي اللي مكتوبين بطريقه عاديه راه هما لي فراز اللي انا اش حاولت انني هما لي فراز اللي ممكن انهم يصدموا واحد الشخص المخاطب اللي كنتخاطب معاه، وكنحاول انني يعني انني نخففهم. اكزومبل مثلا طون بير اي مور، يعني الا قلت لشي واحد طون بير اي مور راه غنصدمو. فوالا اشنو غادي نقول ليه؟ طون بير نوز ا كيتي، بواحد الطريقه دوس، يعني بواحد الطريقه اللي فيها واحد شويه ديال البساطه وشويه سهله وانه ممكن انه يتقبلها. طون بير نوز ا كيتي يعني قلت لك الاب ديالك راه غادرنا، هادي ممكن انها تقبل.
Ali est un chômeur. Ali est un chômeur. Qu'est-ce que ça veut dire un chômeur؟ يعني بطالي. يعني كما تشوفوا هاد الكلمة شوية قاصحة. يعني غادي نحاول انني نبسطها ونسهلها. شنو غنقول؟ علي cherche un travail. واحد الشخص بطالي يعني اشنو كيدير؟ يعني كيقلب على خدمة. Cet homme est un aveugle. Cet homme est un aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire un aveugle? Un aveugle, c'est-à-dire une personne qui ne voit pas. يعني واحد الشخص اللي هو بصير، واحد الشخص اللي هو أعمى. إلا قلت لك هذا الراجل راه أعمى، يعني أعمى شوية هذيك الكلمة شوية قاصحة. غنحاول أنني نبسطها، غنقول لك cet homme est un non-voyant. يعني هذا السيد راه ما تيشوفش. يعني هنا حاولت انني نبسطها. لي فراز كوم جو فوزي كي سون écrites en gras راه هما اللي فيهم لوفيميزم. الا عطاوك وحده من هاد لي فراز اللي مكتوبين en gras غادي تقول لنا اش من فيغور؟ ايفيميزم باينه. à une autre figure, c'est ce qu'on appelle l'oxymore. Qu'est-ce que l'oxymore? On a deux mots opposés l'un à côté de l'autre. اشنو l'oxymore؟ هي تيكون عندنا جوج الكلمات ما عندهمش نفس المعنى. يعني جوج الكلمات اضداد، ماشي مفردات، جوج الكلمات اضداد، وتيكون واحد حدا الاخر، يعني ما تيكونوش بعاد على بعضياتهم، يعني تيكونوا ملاصقين. اكزامبل مثلا c'est un silence assourdissant. Les mots qui sont opposés dans cette phrase ولا الاضداد هنايا هما silence و assourdissant. يعني جوج الكلمات ما عندهمش نفس المعنى. مين تنقول silence يعني aucun bruit، يعني ما كاينش شي صداع والو، يعني واحد الصمت تام. مين تنقول assourdissant، assourdissant c'est-à-dire quoi؟ un bruit trop fort، يعني واحد الازعاج قوي بزاف، يعني واحد الصداع اللي هو كتير. يعني الا خدينا silence و assourdissant كنقول silence يعني ما كاينش صداع، assourdissant صداع بزاف. يعني جوج الكلمات ما عندهمش نفس المعنى. Deuxième phrase, ou bien deuxième exemple, une obscure clarté. On a les deux mots opposés dans cette phrase sont obscure et clarté. يعني جوج هادو هما الكلمات اللي ما عندهمش نفس المعنى. obscure يعني مظلم، و clarté يعني الوضوح. يعني كما تشوفوا obscure ملي تكون واحد البلاصه اللي هي مظلمه، الا طفيتي الضو في واحد لا شومبر ما كيبقى يبان لك والو، فوالا. ولكن الا شعلتي الضو كتولي عندك اون كلارتي، تيولي عندك واحد الوضوح، يعني كيولي كيبان لك كلشي قدامك. يعني اوبسكور كلارتي، فوالا، هذاك الظلام وهذاك الوضوح كلارتي. يعني جوج الكلمات اللي ما عندهمش نفس المعنى، وكما كتشوفوا في لي دو زيكزامبل راه وحده اون سيلونس اسورديسون اوبسكور كلارتي، ما بعادش على بعضياتهم. دابا غنشوفوا اون اوتر فيغور دو ستيل هي لو كونترير ديال لوكسيمور، l'antithèse. Il met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. غنحاول انا نشرح لكم بواحد الطريقه سهله. في لوكسيمور قلنا كيكون عندنا جوج الكلمات اللي ما عندهمش نفس المعنى وتيكون واحد حدا واحد. في لانتيتيز تيكون عندي تاني جوج الكلمات اللي ما عندهمش نفس المعنى، يعني جوج الكلمات اضداد ولكن تيكونوا مفرقين. ils sont séparés. Exemple, certaines personnes aiment le jour comme d'autres préfèrent la nuit. كما تشوفوا في هذه الفراز عندي جوج ديال لي مو كي سون اوبوزي، يعني جوج ديال الكلمات اللي هما اضداد. عندي لو جور وعندي لا نوي، وكما تشوفوا في لا فراز راهما مفرقين، فوالا. يعني ماشي واحد حدا واحد كما شفنا في لوكسيمور. Troisième exemple, deuxième exemple, je m'excuse. Tu as choisi la vie et moi la mort. يعني هنا قلت لك بانك انت اختاريتي الحياه وانا الموت. هاد لا فيغور دو ستيل راه كاينه في انتيغون. يعني ميت هاد لا فراز راه كتقولها انتيغون لا سور ديالها اسمن. لا في لا مور سو سون دي مو دو سونس اوبوزي، يعني جوج الكلمات نضاد ديال الحياه والموت، وكما تشوفوا في لا فراز راهما مفرقين. ils ne sont pas côtoyés. زينب بلورا et moi je riais. قلت لك بان زينب تتبكي وانا كنضحك. عندنا لو فيرب بلوري اي رير، سو سون دي مو اوبوزي، يعني جوج الكلمات اللي ما عندهمش نفس المعنى، فوالا هما باينين. يعني دونك il s'agit d'une antithèse. الا عطاوك واحد الجمله فيها جوج الكلمات اضداد او مفرقين بعضياتهم بعاد على بعضياتهم، راه عرف بالله هذيك راه سيت اون انتيتيز. عطاوك جوج الكلمات فوالا وحده اضداد وحده راه سيت اون اوكسيمور. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي فيغور دو ستيل، وان شاء الله غادي نحاولوا انني نصاوب لكم الجزء الثاني ديال هاد لا لوسون. ما تنساوش
انكم تدعمونا بالمشاركه في لاشين، وباش تدعمونا ونحاولوا اننا نخدموا ونزيدوا اكثر ونعاونكم باش تحاولوا انكم تجيبوا نقاط ان شاء الله في الامتحان الجوي الموحد، وبالتوفيق ان شاء الله. ولا تنسونا من الدعاء ان شاء الله.